देखिए जनाब, अरे नबी का दीवाना जब मचल जाएगा, पत्थरों से पानी निकल जाएगा, और आला हजरत का नारा जब लगाएंगे सुन्नी, वहाबियों का जनाजा निकल जाएगा। अरे फूल बगीचे के नाम से जब भी गलियां महल्ले सजते हैं, चेहरे पर देखो नजदीके तो 12:30 बजते हैं। मैं हुजूर आइए हज़रात, मैं बहुत अच्छे अच्छे शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए। एक मर्तबा नबी की मोहब्बत में कह दीजिए सुभान अल्लाह, और ताज शरिया की मोहब्बत में जरा अपने हाथों को उठाकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। कि है कितना दिल नशी चेहरा, है कितना दिल नशी चेहरा मेरे ताज शरिया का, है कितना दिल नशी चेहरा मेरे ताज शरिया का, है कितना दिल नशी चेहरा मेरे ताज शरिया का। ये है कितना दिल ज़माना हो गया शैदा मेरे ताज शरिया का, ज़माना हो गया शैदा मेरे ताज शरिया का। और अब मैं एक शेर और पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाएं। बहुत अच्छा मैं शेर दे रहा हूँ। देखिए रजा के चाहने वाले अपनी क्या अकीदत पेश कर रहे हैं, क्या मोहब्बत पेश कर रहे हैं। शेर में बता रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए। जरा पूरा मजमा आला हजरत के नाम पर अपने हाथों को उठाकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। कि रजा के चाहने वाले, रजा के चाहने वाले अकीदत से ये कहते हैं, रजा के चाहने वाले अकीदत से ये कहते हैं कि रजा के से ये कहते हैं, सदा सर पे रहे साया, सदा सर पे रहे साया मेरे ताज शरिया का, सदा सर पे रहे साया मेरे ताज शरिया का। अब ये शेर भी मुलादा फरमाएं। मैं एक शेर नकीब आज़म हिंदुस्तान आसिफ कमाल सैफी, मैं उनकी खुसूस तवज्जो का तालिब हूँ। शेर पर बहुत अच्छा शेर दे रहा हूँ, समाअत फरमाए। मचल के सारा मजमा मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। कि जिसे चाहे उसे एक पल में सुल्तानी अता कर दे, जिसे चाहे उसे एक पल में सुल्तानी अता कर दे, कि जिसे चाहे सुल्तानी अता कर
رتبہ وہاں بھی دیکھ لے رتبہ میرے تاج شریعہ کا وہاں بھی دیکھ لے رتبہ میرے تاج شریعہ کا. اور بعد یہ شعر بھی ملادہ فرمائے محبت سے کہیے یا رسول اللہ کہ بجھانے تشنگی دل کی یہاں میں خار آئے ہیں بجھانے تشنگی دل کی یہاں میں خار آئے ہیں کہ بجھانے میرے تاج شریعہ کا روا ہے فیض کا دریا میرے تاج شریعہ کا. اور بات اب یہ شعر بھی ملادہ فرمائے بہت خوبصورت شعر پڑھ رہا ہوں ذرا تاج شریعہ کی محبت میں کہہ دیجئے یا رسول اللہ. اور جتنی آپ کے اندر طاقت ہے اتنی طاقت سے بولیے ہاتھوں کو اٹھا کر کے یا رسول اللہ کہ کھڑے ہیں منتظر عاشق بجھا کر راہ میں آنکھیں کھڑے ہیں منتظر عاشق بجھا کر راہ میں آنکھیں کہ کھڑے ہیں میرے تاج شریعہ کا. اور بات اب میں مقطع کا شعر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں جتنے لوگ مجھ سے محبت رکھتے ہیں وہ میری حوصلہ افزائی کے لیے بولتے ذرا سبحان اللہ. ایک مرتبہ اور اعلیٰ حضرت کی محبت میں کہہ دیجیے یا رسول اللہ کہ تجھے فیضان نظامی دنیا میں کیسے ستائے گا کوئی فیضان نظامی دنیا میں